ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡር አቦና መምህርና ናይ ዝገዳ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘማሕዳሪ ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ አእይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት አሕዋት አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺእኩም ከመይ ጸኒዕኩም አሜን። ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብሩኽማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ደምፀ እገሪሁ ለዝናም እናበለት ክዝምር ሓዲራ ኣብትናቱ ሰላም ድማኒ ያርሁ ለነ ክረምተ ይገብር ለነ ምህረተ እስመ ሰርዓ ሰንበተ በእንተ ሰብ ሰርዓ ሰንበተ ንሰብህ ወንዘምር ለዘወሃበነ ዝናም እናበሉ አቦታትና ክዝሙሩ ሓዲሮም። ትርጉሙ ድማ እንታይ እዩ? ክረምቲ ገበረ ነው፣ ክረምቲ ከፈተልና፣ ምሕረት ድማ ገበረልና። እግዚአብሔር አምላክና ክብረን ምስጋና ንዑ ይኹን ነው። ክረምቲ ዘመኑ ስለዝኣኸለይ ቅፅል ኣቢሎም ድማ እንታይ ኢሎም ምእንታና ምእንቲ ደቂ ሰብ ከዓ ሰንበት ሰርዓልና ድማ ኢሎም። ሽዑ ነዚ ከምዚ ዝገበረ እግዚአብሔር ዝናብ ዝሃበና ሰላም ድማ ዝሃበና ስታይ ንግበሮ ንዑ ነመስግኖን ንዘምረሉን እንዳበሉ ብሕብረት ክዝምሩ ሓዲሮም ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝተዘመረ ዝተጸለየ ጸሎት ድማ እግዚአብሔር አምላክና ይቀበለልና። ምክንያቱ እዚ ዘለናዮ ዘመን ዘመነ ምንታይ እንጅምሮ ዘለና ዘመን ዘመነ ክረምቲ እዩ። ሓቂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን 4 ዘመናት ኣለው ኢልና እንጽውዖም። ዘመነ ክረምት፣ ዘመነ መጸው ወይ ድማ ዘመነ ቀውዒ፣ ዘመነ ሓጋይ ከምኡ ድማኒ ዘመነ ጽድያ ነናቶም ድማኒ ትርጉም ኣለዎም። ንሕና ከም ደቂ ሰባት ኣብቲ ዕለታዊ ህይወትና ክንመሃረሉ ዝግባአና ከነስተንትነሉ ዝግባአና ነናቶም ትርጉም ኣለዎም። ንኣብነት ቀውዒ እንተይልና ዕንበባ እንሪእየሉ ግዜ ሓቂ ዕንበባ ክንርኢ ከለና እንታይ ንዝከር ምድሪ እኳኒ ክንድዚ ዝኣክል ጽባቐ ዝተዋሃባ እሞ ድማኒ ኣይተሓስብ ኣይትጽዕር። ንሕና ግዳ ብመልክዕ እግዚአብሔር ዝተፈጠርና ንእግዚአብሔር ከነመስግንን ከለና ምስገንኡ ክንቅበልን ከለና ሲ ክንደይ ኣብዚሑ ካብዚ ዕንበባታት ዘይከድነና ከምቲ ንሰሎሞን ዝተባህሉ ባሓደለና ሎሚ ድማኒ ከምኡ ትምህርቲ ኢና ብዛዕባ ዘመነ ክረምቲ ክንምሃር። ስለዚ እዚ ዘለናዮ ዘመን ዘመነ ክረምቲ እዩ። ዘመነ ክረምቲ ክንብልን ከለና በቲ መንፈሳዊ ዓይኒ በቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ክንሪኦን ከለና ብዛዕባ ጻዕሪ፣ ድኻም፣ ንብዓት፣ ሞት፣ ተስፋ ትንሳኤ እንመሃረሉ ዘመን እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ብዛዕባ ጻዕሪ፣ ብዛዕባ ሞት፣ ብዛዕባ ንብዓት ከምኡውን ብዛዕባ ተስፋ ትንሳኤ ከም ዘለና እንመሃረሉ እዩ። ምክንያቱ ክረምቲ ክንብልን ከለና ንዕረፍቲ ግዜ ይኮነን። ኣብዚ ግዜ እዚ ልክዕ እዩ ተምሃሮ ትምህርቲ ዝዓፅሉ ስለ ዝኾነ ዝበዝሐ ወላዲ እንታይ ዝሓስብ ዕረፍቲ ሓቂ ቫኬሽን እንዲገዲ ኣወ ዝበዝሐ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኪደት ክንመሃረሉ ዝግባአና እዩ። ኣብቲ ክርስትናና ጻዕሪ ክንውስኸሉ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ዕቤት ከነምጻሉ እንኽእል ትምህርቲ ትህበሉ እዩ፣ ኣስተንትኖ ትህበሉ እዩ። ከመይ እንተልና እቲ ቀዳማይ እንሪኦ ዘመነ ክረምቲ ክበሃል እንከሎ እንታይ እዩ ትርጉሙ? ተመለኮታዊ ቃል ወይ ድማ መንፈሳዊ ትርጉሙ እንታይ እዩ? ምድላው ልብና እዩ። ከምቲ ሓደ ሓረስታይ ንግራቱ ምእንቲ ዘርኢ ክትቅበል እንታይ ይገብራ ይሓርሳ ሓቂ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣነ ነስኹምን ሓረስታይ ግራቱ እኳ ዝሓረሰ ኣነ ነስኹምን ከዳኒ ቃል እግዚአብሔር ክንቅበል ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ነገራት ከነስተብህል ናይ እግዚአብሔር ውዕለት ኣብ ህይወትና ክንርዳእ ንልብና ከነደላድሎ ይግባአናን ክንሓርሳ ይግባአናን። እዚ ኢና እንምሃር እምበረ ተቐዳማይ ካብ ዘመነ ክረምቲ ክንምሃሮ ዝግባአና ኣብዚ ግዜ እዚ ዝናም ይሃርም ሓቂ ሓረስታይ ድማ ይጽዕር ይሰርሕ ኣነ ነስኹምን ከንታይ ኢና ንፈሪ እቲ ብልብና ክንፈርዮ ዝግባአና እቲ ብልብና ክንዓዮ ዝግባአና ምናልባት ሓረስታይ ንግራቱ እንተገይርላ ንሕና ድማ ንልብና እንገብረላ ንፉዕ ሓረስታይ እንተይልና ንፉዕ መንፈሳዊ ድማ ንብል ማለት እዩ። ነዚ ኢና ሎሚ ክንርዳእን ክንምሃርን። ስለዚ ዘመነ ክረምቲ ክንብልን ከለና ከምቲ ሓረስታይ ንግራቱ ብማሕረሻ ገይሩ ዘደላድሎ እሞ ድማኒ ምሩፅ ዝኾነ ዘርኢ ንምቕባል ዘርኢ ተቐቢላ ከዓ ንምንታይ ንምፍራይ ዘደላድሎ ከምኡ ድማ ኣነ ንስኹምን ማይ ኣብ ዝሃረመሉ እዋን ሃገራት ክልምልምን ከላ ከመይ ገይሩ መንፈሳውነትና ብኣስተንትኖ ብቃል እግዚኣብሔርን ክዓቢ ይኽእል ኢልና እናሓስበሉ ግዜ ዝገርም ነገር
ዝናብን ቃል እግዚአብሔርን ተመሳሲሎም ዝተገልጹሉ እዋን ኣሎ ተመሳሲሎም ክንብልን ከለና ኣመሳሲሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝገለጾ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 እንተራ ተመልከትና እንታይ ዝብል ዝናምን ውርጭን ካብ ሰማይ ይወርድ እሞ ንምድሪ የስትያ ከም ትበቁልን ከም ተፍርን ካ ይገብራ ዘርኢ ንዘራኢ ምግቢ ድማ ንተቀላቢ ከም ትህብ ይገብራ ንድሕሪት ግን እንታይ ይገብርኒ ኣይምለስን ይብል ማይ ምስ ሃረመ ንምድሪ ከይጠልቅያ ምለስ ዲ ንምድሪ ከይጥለላ ይምለስ ዲ ማይ ምስ ሃረመ ኣብዚ ምድሪ እዚ መጽኡ ጥላለት ከይፈጠረ ተዝነበረ ሓዊ ከይኣለየ ይምለስ ዲ ኣይምለስኒ ንምድሪ የዝሕላ ንመሬት የጥልሎ ደሪቁ ዝነበረ ድማኒ የተርክሶ ሓቂ هو شو قصلا بالإجابة رافض تطوع بلن نتوما بتجزية زنورو إسرائيلاويان بمثالي الزناب بمثالي ما يجروا نلبهم كأتمل كتبوا قبلهم سلزتلي قصلا بيلون تايلو كمو خايلو أتأنا كاب أفيز واتسك علي نتأنا زدليو كسلت أبتأنا زلوكو قداي كقنع ينبر بخنتو ناباي أي ملسني بخنتو ناباي أي ملسني تأنا زبلوك علي تأنا زاربو كاب سماعات مسوردة بوانجل مستسبك بتأمر مستقالسة اتك علي مستنقرة وانجل مستفحة ما أدي وانجل مستخفته تأنز نقرأك علي عبت بلب بنوته لب سامعه عبت بنوته لب تقبله كنبرز ذا لسب كي عيايا أي ملسن يسبل الناس له بحذا لنا هاي قرم ما يكوى نمدر عتلك إوادم اللس ما يكوى نتا تقبله مدري عتلل زبله كما يقدر እግዚአብሔር አምላክ በቃላቱ ገሩ እሞድ ማኒ ብንጹህ ልብን ተራ ተቀበልና ያሲ كما ينلبنا هذه تركسو كما ينلبنا هذه يطللو كما ينلبنا عرفت زيبو كما يكاوشتنا زي عي فكرات አምላክ ዝገርም ነገር ከውሕኮም ምስ ግዜና መሐመድ ቀየሪ እንታይ መስሃረሞ ማይ መስሃረሞ ልብና ክተርር ኸሊ ቃል እግዚአብሔር ንመግቦ ልብና ከም ከውሕ ክተርር ኸሊ ቃል እግዚአብሔር ንሃቦ ንመግቦ ምጥላሉ ይተርፍን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ምስ መጸ ኣብታ ብንጹህ ልብ እትሰምዖ ኣብታ ብንጹህ ንቃሉ ብንጹህ እትሰምዖ ልቢ ከይዓያያ ይምለስኒ የፍሪ ናይ ግድን ነዚ ኸኣኒ ብርግጽ ንህይወትና ከም ዘለውጦ እንመሃር እንርዳእ ስለዚ እታ ብንጹህ እትሰምዕ ልቢ እታ ብንጹህ እትጽበ ልቢ ምልዋጣ ይተርፍኒ ነዚኦም ቅዱሳን ቦታታት እንታይ ዝብልዎ ዘር ንጹህ ዘይፈሪ ውስተስጋሆም ለቅዱሳን ብልዎ ንመን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋ ናይ ቅዱሳን ዝፈሪ ኣብ ስጋ ናይ ቅዱሳን ድማ እንታይ ዝገብር ፍረ ዝኸውን ዘር እመኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብሉና ባሕደለና ኣወ ስለዚ እቲ ቃሉ መጺ ኣብ ልብና ክፈርን ተዳ ኮይኑ እቲ ቃሉ መጺ ኣብ ልብና ዓብዩ أنا نسخم من دماني زرع فرا منفس قدس كن فرن ترى أخوي النازي قدم انتهي كلونا اللو نسوه لبك كلونا اللو قرات لبنا كان الدلادلو لنا مانياتو حرستاي افتعامت ملو دريقة زنبرت قراتو زرعي زرعي مريت كيف كوسو مريت كيف الدلادل يزرعي هاي زرعنا كوي مغنياتو اتزرعي افتلع المريت مسودقة انتهي كونني بيت مريت سلا زي واحد ما يتخبق ولا يكلني بس بيسو كعبا يكلني أنا نسخه من دماني قال እግዚአብሔር أملاك ناوش لبنا آتيو نعنا عرفتي يبو نحن هذا ما نسبات عرفتو زبو كنكون انت دا أخوينا لبنا كدل هذا اللي قبوه لبنا تحت كون قبوه انت دا بترات لبي بكيم انت دا أنا خير كوينا እግዚአብሔር أملاك وانا كعيا شكاري معناتو قالاتو زخون بوتا سلازي يبلنا نزو كايو لو مستنب وانجيل انتاي نيرو وانجيل لوقاس معرف شومونت كاب تقص غندي نيرو كاب حدا كساب 26 قال ليوت يسمع لنا افزق قال زي بزعبه متى تزاريب نيرو بزعبه زرئن حقي حدا زرئن تاي غيرو زرئي كزرئ نابغرات كيديلو قالي من تاي وديقو ام منقد وديقو يلنا حقي قالي خمن تاي وديقو اب كوح وديقو يلنا قالي خمن تاي وديقو هاب إشوخ مس إشوخ بالعمود إشوخ كأنت هيجبره مس إشوخ عبيم موني إشوخ كأنت هيجبره حنو قويلنا ترى بعي مريت جن انتهي نيرو دول مريت راح يكون جن انتهي نيرو صبوع مريت يدولو صبوع مريت እግዚአብሔር أملاك صبوع لبيها بالناسكي صبوع مريت يلو سلازي أتن مريت كن قال تسألن كلنا أتازر أتفليتن تازر إجنا يتفليتن حنت زر يعني را
تستزرق زرقي حدا ينيرو اتستوهب نتنقراو تستوهب زرقي حنتي أنيرا سفلي عينت هاي نبرن جن أبقى قولو تفلي تمنقد زودقة أراقص لستودة أحواف سماي كأنت هاي بلعو إلنا اتبكا حتى زرق خاني بوقيلو سرق سدد سلازيك على تقبرايك على هاوقيكو تحسو كحزاي كألن اتمسك شغل زعابي خنتاي كوينو تحانيقو اتمسبق مريز زعابي خنتاي كوينو لكن ده حدا سلاسة سوسة مئة سنة فري سلازي أنا نسوغم تزاري حدا كابكونا تزاري دماني مني لو ترجمان كله قال أملاخ يلو كبر نسومي يخون سلازي تزاري قال أملاخ كابكونا قال أملاخ كني أقول لها أنا يزرع الله يلن يزرع الله يلن واه قال أملاخ ينقرنا أمبر نقول لها أنا قال أملاخ يوهبنا يو نقول لها أنا قال أملاخ ينقرنا يو نزل كويس أدوق إيه بنتايلو እግዚአብሔር ሲ እንተስበት እንታይ ገብሪ ይዛረብ ይልና ሎም ድማኒ ቃላቱ እንተስበቲ ይነግረናል ቃላቱ ከይተሰብከ ዝውዓለሉ ቃላቱ ከይተነገረ ዝውዓለሉ የለን ሰንበት እኮ ቤተ ክርስቲያንና ይነገራሉ ንኹላህና ግን ሓንቲ ዓይነት ቃል ያትወሃበና ንሳ ድማኒ ቃል አምላኽ በሓደለና ንሳ ድማ ቃል አምላኽ ነገር ግን ምንታይ ይፈላለ አብልብና ከምቲ ተንግራት ዝተፈላለዮ أمن قدن يرت قرات حقي قالي كوحن يرو قالي خمن تاين يرو مس شخون يرو زيت الدلادله مالتي قالي خا صبوق مريت يرو نزيوم باري لومي صبوق لبك هلو النازد اللي استدلادله ننسحاز دلوز وخنا بنسحاز تدالو لبك هلو النازد اللي نزيو مخنياتو قالو صبوق سمعنا نتك ابلبنا زبق ولا قالو دمان بفرك النبرن ترا خوينا انت يلينا بتعقستي منفساو فرم فرا يلينا لبنا طري غيرنا محلاو يلينا نزيم باري بنسحا محرشا غيرنا غرات لبنا كندلادل دغبانا حرستاي نغرات بمنتاي زدلادلو بمحرشا حق لو مسكوا زمن سلازم عبله انتي دق تراكتر الله حق تراكتر حرسو تمريت لو مدم انا انت يالنا نسحا لنا تنسحا مسربعات حوس تبيلنا انتي تخون تا تراكتر تخون مالت كوي اسكن ننبح بونت من تحتياتنا نبع الوان እግዚአብሔር ካ ሰማዓናይ አይሰማዓና እንዴ ይሰማዓናይ ስለዚህ ነዚህ ከረዲዮም ባረይ ቅዱስ አቦ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይሎም እግዚአብሔር ነተዘርእ ቃሉ አብ ኩሉ ልብ እንታይ ገብሮይ ይዘርኦ ይሉ እግዚአብሔር ሲ ነተዘርእ ቃሉ አብ ኩሉ ልብ እንታይ ገብሮይ ይዘርኦ ይሉ ሽዑ ግና ከእተ መሬት ፍረ እንተራ ተሪፉ ናይ መን ይትሕማቅ እተ መሬት ፍረ እንተራ ተሪፉ ናይ መን ይትሕማቅ نايت زرائي ولا نايت قرات يو نزي مباري انتاي لو شعوت صلابيلو جيجا نايت زرائي املاح زي كونسي نايت زي تدالون بإشوخ حاتيات انتاي زقبره زتملأ مريت لبنا يلو شو نايت لبن انتاي زتملأ بإشوخ حاتيات زتملأ مريت ويدماني قرات لبنا يلو كاكم زي صورنا اكزيابيا سلازي بنسحاب نملسو الأوان قرات لبنا ابنا دلادلو الأوان انتاينا نركب صدقينا نركب قالوا دماني ابانا بملئات كفري جمر موني ناتو ጸጋ دما يبنا ስለዚህ قصلا بيلو بزعባ زناي ቃል ነገር ካብዛባ زناي ዘርኢ ነገር ክነግርን ከሎ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ዝተባሉ ቦንታ ይብሉ ውዳሴ ማርያም ኩላና እንደግሚና ሐቅ ውዳሴ ማርያም ንጽልዮ ጸሎቲ ናይ ሶኒ ናይ ሶሉስ ናይ ረቡዕ ናይ ሐሙስ ናይ ዓርብ ናይ ቀዳም ናይ ሰንበት እናበላ ንጽልዮ አንቀጸ ብርሃን ተቀጽልናው ነፊዕና ማለቲ أبناء ربع صلاة أنتي زبأمان دمنا تأثر أيش لنا ما زنا ولا حكي نسخي ماني خيلو نسخي أتي دمنا زنامي خي تدمنا أخي أنت هيك عريخنا ما زنام دم عريخنا يلو كم تي زناب زي دمناك مت زيكل ويد ماني كاب دمنا أنت نركب زناب نركب كاب أخذ دم أنت رخبنا كريستوس رخبنا واحد لنا كريستوس رخبنا كريستوس دماناتي ناتكم من انتاي زرئيو زرئك نبلن كلنا نحنا نكريستوس قبلبنا انتاي نقبره بوتا نهبو يفقرات عملا بتنهبو بوتا دما انتاي يخون اوانا يا عبي نحنا سي بملئاتنا كريستوس هاي نقبر نعبي شعيو ጸጋ ክርስትና ምልአት ክርስትና ተፈጸመ ክባሃል ዝከአል ስለዚህ ከምቲ ካብ ደመና ዝናብ እንረክብ ካብ ደመና ዝናብ ረኺብና መሬት ዝጠልል ካባኸ ድማ እንታይ ረኸብና
تنعين نعهم من محرز ذهبه تنعين نعهم من بدمو تبجيو أم مسكال وعلو تسفى تنسأمو تان ذهبنا كريستوس أملاقنا فأخذ بالنا رخبنا يودم ما يلوه كفر المسجانا نجابير أملاكنا يخون سلازي إذا خمسة أمثلة زرقي أجرات لبناس كم يجرنا ندالو ولو نتصويلنا يا حكي تصورو يويلنا يو زعي يويلنا يو زفريلنا يو حكي موتا أجرات لبناس كم يجرنا ندالو حدا حرستاي نتا مرس زغونة زارو نبكا وحندار أي سندوادي وا عمت ملو ده يكون أنا أبقى في عقير واساني تا مرس زاري سويلي دربيادي أي دربيانكو أزك قال زي قال يكزي أبير أملاك أنت داخوين أزك قال زي قال أملاك أنت داخوين ناتي ناتكون مرزر إدماني أنت دا كريستوس أملاكنا إلنا يوزي اسكا خميز أمسل قرات ندال ولو كميز أمسل قرات اسكا نغرب ولو صرت لبرنا هب حكي بنصنا رنا حلوا هو لعل خلد مان بمنتاي بنبعات نسحد اللو تنقبرا كم تي قرات محرش أن حرسو بنبعات نسحق غيرنا دمان لبنا ندلادلو شو اغزابير املاك نستنعك ان تحتن لباينا يقوني بحل مصيتا غبرناي تفر مريت غفراي كدلادلناي كصنعناي موني كبري نسوم يخون اتقتلنا نريو زمانه كرمت كبهالن كله بزعبا صعري مكرا نبعات نسحا حيل صلوت نمهارلي ابز اوانزي ان دخملو ان صعرلي معناتو كرمتي نعرفت وقت يكونن كرمت النزاني الأوان يكونن كرمت انتي نذكرلي أب كريستنانا صعر كم زاد لنا كم تحرستاي أب قوعي أكيبو أب حاجاي من انت كوفيلو كبلع أكرمت زدك من زسرحن أنا نسخو من دماني أبتات متص منقس السمايات أبتات تسفى هررنا نبلا زلنا بيت من انت كوفيلنا قيمنا أب يمان أملخنا تقميتنا قدوس زخونا سمايو فرم انت كنبلع لو من انتي نقبر نسعر مالتكوي كرمت زي زذكرنا كرمت كوف بالحرسة ريكم تفلطوا ريكم كرمت زدك حرسة ريكم تفلطوا ريكم انتي تجريز بهال حدا عدي حدا لبام حرسة ينيرو حجز لبام حرسة هبتي برتع زناب زنابورلو برتع نفاس زنابورلو قرار زخون اوان ليت تسي فلا بعد نفس زي تقاد ملؤو زناب زلوو يحكي هبتي اوانتي بليت تسيو مسجقون كله مريت هيقبر نيرو يحرسن يزرقن نيرو هقات عمي بو زحلف سبعي انتهي بلو اتحوي بزي چقازي بزو قرزي اما دماني بزي برتو نفاس زي انتهي تقبر على خبزي لوا شعو تحرسي انتهي لو لومي ابزي چقازنابن ابزي ما قرن انت زي دخيمة صباح اوان قوعي انتهي كحفس يليلو وحد لنا لوما ابزي اوان كرمتزي ابزي اوان قرزي ابزي زناب زلو قزيه أبزي برتوع نفاس زلوا جزي أنت رأى زي دخيمة أنت رأى زي سريحة صباح أوان قوعسي أنت هيك حفسي له ما حد لنا هو نالبات كرمتنا نعين نعاقو من إذن نبرز لنا علم كوني ناتين ناتكم من قوعقن جنة منكس سمياتي مصايد بيتنا الساعة تنازل على من النبرة للسفرة نسيو إذا مدرزي حلافي حكي حلافي دي إذا مدرزي كنا حلافي دي قدي أبزي مدرزي هفتامات كوينا مسانا زقبر جنزب اللودي أبز مدرزي بورك الزبر أرقو كوينا مسانا حيزنا يو نفس سمعت النقو عز ورك لنا دي يبلنان هفتنان وركنا نكو كريستوس تاتا أي والعو فلحو أي وسدو سراقي أي العلو هفتنا كريستوس أملاخناي كلا هفتي يبلنان نسو ناتيناتكم من هفتي بحد لنا نسو هفتنا انت رأى وينو نعون حزو نزل عالم زنابرنا هفتس لزخانه ورقي كنا نزلنا برنا نزيم بقري لومي صعيرنا دخيمنا أتا سمياويت بيتنا من تابي مانو كان كمت زغار ماكم نغرسي اتي فياتاي زيمان الا ان صبع اما حرحت صار غزي تغرات لبو ادلاديلو لكريستوس املاخنا لمينوسي تاي تواهيو جنت قداماي نا جنت زات خوين اتي كاب حواريا تستحاريه اتستوهابو عسبي كينورلو طفيو اتي نهاوران ديت حاري ابسرقز نبره سب دماني لبو بمتحات غرات لبو بمصراي نكريستوس بملما انت رخيبو جنت رخيبو لما انا نسخ من دما نسيد صبينا زلو افت اوان مكره افت اوان دخام زليو كندكم نصدقي بقى كنصعر كرمت نزي ذكرنا
ምክንያቱ እዛ እንታ ዝከነት ኣሳስሮ እንተረኣ ኮይና ዘማራይ ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙር መበል 116 ካብ ጥቕሲ 5 እስካብ 6 ዘሎ ሃይለ ቃል ተናጊርና ኣሎ። ኣብቲ ቃልስ እንታይ ኢሉ ኣሎ? እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብእልልታ ከዓጽድዮም ኢሉ። እስኪ ብሓደ ንበሎ እቶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብእልልታ ከዓጽድዮም እቶም ዘርኢ ተሰኪሞም እናበኸዩ ዝወፈሩ እንዳእቶም ተሰኪሞም ብእልልታ ክምለስ እዮም። ኣይገርምን? ሓረስታይ ክዘርእ ክኸይደን ከሎ እንዳነብዐ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን፣ እንዳሓዘነ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን፣ ድኻም ኣለኒ እንዳበለ እንዳስቆርቆረ ክኸይድ ይኽእል፣ ዋይ ሎሚ ለይቲ ኸ ክደክም እየ እንዳበለ ኣንጊዩ ተሲኡ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን። ግን እዚ ኩሉ ነናይ ተስፋ ገይሩ እዩ ዝኸይድ፣ ነታ ኣብ ቀውዒ ዝእክብ እኽሊ ተስፋ ገይሩ እዩ ዝኸይድ። ብሓደ ኣለና ሎሚ ድማ ኣነ ነስኹምን ክረምትና ሕጂ ነናይ ተስፋ ጌርና እንሰርሖ ነቲ ዘይርአ ሃብቲ ዝርአ እንተዝኸውንስ ምገምገምናዮ እኳ ብሓደ ኣለና ዝርአ እንተዝኸውን ዝጭበጥ እንተዝኸውን ብሕልና ደቂ ሰባት ዝብፅሕ ነይሩ እንተዝኸውን ገምጊምና እዚ የድልየኒ እዚ የድልየኒ ንበልናዮ። ካብቲ ንሕና ክንሓስቦ ንኽእል ንላዕሊ ግን ትጸጋ ካብቲ ንሕና ክንሓስቦ ክንግምግሞ ክንዕቅኖ እንኽእል ካብኡ ንላዕሊ እቲ ሃብቲ። ስለዚ ነዚ ሃብቲ እዚ ተስፋ ብምግባር ኢና እንናበርን እንሰርሕን። ስለዚ እቲ እናበኸየ ዝዘርእ ሓረስታይ ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ኩላህና ኢና። ኩላህና ክርስቲያን ኣብዚ ምድሪ እዚ እናነብዓና ብንስሓ እንጸርዮ እዩ። ኣብዚ ምድሪ እዚ እናነብዓና እንጾሞ እዩ። ኣብዚ ምድሪ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምእንቲ ክሕጎሰልና ምእንቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ክኸብረልና እንጸልዮ እንልምኖ እንሰግዶ እንምጽውቶ እዩ። እዚ ኸ እንታይ ኮይኑ ይመጸና? ሃብቲ ኮይኑ ይመጸና። ኣብ ምንታይ? ኣብ ሰማያት ፍረ ኮይኑ ይመጸና። ከምቲ ሓደ ሓረስታይ ኣብ ክረምቲ ደኺሙ ጽህዩ ሓሪሱ ዘሪኡ ጽህዩ ዝረኽቦ ፍረ ኣብ ቀውዒ ዝእክቦ ኣነ ንስኹምን ድማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጸየምና ጸሊና መጽዊትና ሰጊድና ኣብታ ሰማያዊት ቤትና ኢና ንረክብ፣ ሓስቢ እግዚኣብሔርና ንረክብ። ተእንረኽቦ ድማኒ ብኣእምሮና ክብፅሕ ዝኽእል ኣይክእልን። ሓረስታይ ስኳ ወደይ እንታይ ከምፅእ ክእል ይግምግም እዩ። ምናልባት 15 ኪሎ እንተደኣ ዘርእዩ ኩንታል 2 ኩንታል ኢሉ ክገምግሞ ይኽእል። ኣነ ንስኹምን ግን ሕፍኖ መያስቲና ከንገምግሞ ዘይንኽእል ጸጋ እዩ ዝወሃበና። ካብተን እቶትና ንእሽተይ ነገር መጽዊትና ክንግምግሞ ዘይኽእል ጸጋ እዩ ዝወሃበና። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምእንቲ ከም ሓረስታይ ኮይና ከይንግምግሞ እንታይ ኢልና? እቲ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ ኢልና። ዓስቢ ናይቲ ጻድቕ ግን ዝፈልጥ የለን ብዘይካ እግዚኣብሔር። ምኽንያቱ ዓብዩ ብኣእምሮና ክብፅሕ ዝኽእል ኣይኮነን። እቲ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ይረክብ ኢልና ሓቂ። ምኽንያቱ ናይ ነቢ ዓስቢ ዓብዩ ኣነ ንስኹም ክንግምግሞ ዝከኣል ኣይኮነን። ናይ ነቢ ጸጋ ናይ ነቢ በረከት ናይ ሃዋርያት ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ጻድቃኑ ናይ ቅዱሳኑ ጸጋ ኣነ ንስኹም ክንግምግሞ ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዝዕየርን ዝልካዕን ብኣእምሮ ደቂ ሰባት ዘይኮነስ ብመን እዩ? ብእግዚኣብሔር በዓል እዩ። ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣረይ እቲ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ ተባሂልና። ስለዚ እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ፈጺምና መጽዊትና ኣብታት መጽቤትና ስ በረከት ኢና ንረክብ ማለት እዩ፣ ጸጋ ኢና ንረክብ ማለት እዩ። ብእልልታ ምዕጻድ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ኣነ ንስኹምን ብኣእምሮና ክንሕልኖን ክንበጽሖን ዘይከኣለና ጸጋ ማለት እዩ። ነዚ ብንብዓት ንስሓ ኣቢልና ዘለኣለማዊ ሓጎስ ናይ ዘለኣለማዊ ሓጎስ ዘርኢ ክንረክብ ጸጉ ይደግፈና። ምክንያቱ ኣብ ትንቢተ ኢዩኤል እንታይ እዩ ዝብል? ኣብታ ምዕራፍ 2:23 ኣቶም ደቂ ጽዮን ኢሉ ኣቶም ደቂ ኢየሩሳሌም ዝናም ጽድያ ብልክዕ ይህበኩም፣ ዝናም ጽድያን ጽባሓትን ከም ቀደም የወርደልኩም ኣሎ እሞ ተሓጎሱ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ባህ ይበልኩም ኢሉ። ዝናም ጽድያሲ ብልክዕ እንታይ ገበረኩም ኣሎ? ይህበኩም ኣሎ ኢሉ። ኣየግድሎን እዩ እግዚኣብሔር። ዝናብ ክበና እንከሎ ክረምቲ እንተኾይኑ ግዚኡሲ ኣየንቲ ክረምቲ እያ ማይ ኪሃረመት ዝሓለፈታ እዋን ወይ ኣየነይቲ ቀውዒያ ፍረ ዘይብላ ዕምበባ ዘይብላ እዋን ዝሓለፈት ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብልክዕ ዝበና ክብሪ ንስም ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላክ ግዜን እዋንን እኳኒ ኣየመዛብዕን እዩ። ደቂ ሰባት ነመዛብዕ ክንከውን ንኽእል ኢና፣ እግዚኣብሔር ግን ኣየመዛብዕን እዩ። እግዚኣብሔር ግን ኣየመሓላልፍን እዩ። ኣነ ንስኹምን ግዜያትና ድሓር ክገብሮ ድሓራይ ክሰርሖ ኢልና ከነመሓላልፎ ንኽእል ንኸውን ኢና። እግዚኣብሔር ግን ኣየመሓላልፎን እዩ። እግዚኣብሔር ግን ንግዚኡ ንመደቡን ኣየሰጋግሮን እዩ።
كله ኣብ ሰዓትን ኣብ ግዜኡን እዩ ዝፍጽሞ ነዚ ይኸኣኒ ብልክዕ እንታይ ገበሮ ኢሉ ፈጸሞ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ብልክዕ ክብለኒ ከሎ ልክዕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ናትና ገምጊምና እንዛረበ ልክዓውነት ኣይኮነን ልክዕ ኢሉ ነጊሩ ብሓደለና ሽዑ ቅፅል ኣቢሉ ግን እንታይ ኢሉ ዝናም ጽድያን ጽባሓትን ኢሉ ዝናም ጽድያ ዝናም ኣዝመራ ንብሎ እዩ ዝናም ጽባሓት ከዓ ዝናም ክረምቲ ብሓደለና ክልተ ዝናም ኣሎ ኣዝመራስ ሎሚ ውሒዱ ንብል ሓቀይ هو كرمت له موحد نبل كل تهزنا ما سلزلنا أب أزمرا زوقع مأتوي أتعب كرمت الوقع دماني مفريس لزخني نزي ترجمون كله كل سنة أبو تانتايلهم إذن أبت منفس أو يوتنا النقبلة تجا منفس كل كران كله إذن يتجا زنام تجات أمكاتيلهمنا بحد لنا إذن يتجا زنام تمكاتي كل جزء أزمرا متصير لنا كان علل كل ناس إنتهي نحسبنا مالتي تجات أمكاتنا نحسبنا كان العلو مالتي ጸጋት ጥምቀትና እንዳዘከርናስ ከነልዕሎ ጸጋት ጥምቀትና እንዳሐሰብና አነስ ውሉድ እግዚአብሔር ኮይኔ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ውሉድ ኮይኔ ከመብራህ ቅድስ ሥላሴ ተረኺበ ኢልናስ ከንዘክሮ ማለት ባደለና ሽዑት ዝናብ ጽባሓት ተባሂሉ ዘሎ ወይ ከዓ ዝናብ ክረምቲ ተባሂሉ ዘሎ ድማኒ እቲ ኣነ ነስኹምን ብንምዓት ንስሓ ቅዱስ ፍረ እንዳፈረና ጽድቂ እንዓጽደሉ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እንዓጽደሉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንፈርየሉ ግዜ ለዚህ ክልተ ጸጋታት ኣለና ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝናም ኣዝመራን ዝናም ክራማትን ኢሉ ይህብና ዘሎ አንስኹም እንደማን ጸጋ ጥምቀትን ጸጋ ንስሓን ኣለና ነዚ ክልተ ተጠቂምና በረከት ናይ እግዚአብሔር ክንወስድ ኣይሸግረናኒ ስለዚህ ኣብቲ እዋን መከራ ኣብቲ እዋን ጻሕረሲ በዚ ጌርና ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ማለት ምክንያቱ እቲ ዳሕራይ ዝመጽእ ዝናም ብንስሓ ኣቢልና ብቅዱስ ቁርባን ኣቢልና እንቕበሎ ዘይቋረጽ ጸጋ እዩ ዘይቋረጽ እንቕበሎ ጸጋ እዩ انت دا تطمئنا طراي سقيلنا خني تصقا قريصو يقرصن قريصو حق اللهم ده دخيمكم ديهم هو اتبصقا طمقت استقبلنايو انت دا هنقصلو زيكيلنا مچم حرساي ابزمرا زنام هاريمو يلو كرمتي زنام كير اي يزردي اي زرني اتنا ناي زمرا زنام نتقمل منتاي مدلادل غراتي نتقمل حق نمزري تقملني ምናልባት ተፈላለዩ አካል ዝሩ ኾኑ ኾነ ዘርዝ ጅመር ግን አክረምት ማይ ከተሐረም ስራዬ አነ ነስኹም እንደማን ጸጋ ጥምቀት ተዋሂብና እቲ መእታዊ አፍ ደገ ናብ ቅድስና ናብ ጽድቂ ናብ ንጽህና ዝተባሃለ ተዋሂብና ግን በምንታይ ነዓቅቦ በምንታይ ነሐልዎ ከንሐልዎ እንተ ደኣ ኮይና እታ ናይ ንስሓ ንብዓት ትብል ካባና ክትፍለየ ብላ ንስሓ ጸጋ ትህበና ንስሓ ምሳና ኮይና እተሳልየና ببركات بتصدق تحلونا شعو كلتين ጸጋ ሒዝና ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ክንዓይን ንኽእል ነዚኡ ቅዱስ ማር ይስሐቅ ዝተባሃሉ ቦ በጣም መንፈሳዊ ቦ በአስተንትኖም ዝተፈልጡ ቦ እንታይ ኢሉ ከምቲ ዝናብ ምስ ዘነበ ንርስሓት ምድሪ ሓፂቡ ዘጽርዮ ንብዓት ንስሓ ድማ ንኹሉ ርስሓት ነፍሲ እንታይ ይገብሮ ሓፂቡ የጽርዮ ኢሉ ዝናብ ክሃርምን ከሎ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ርስሓት ብውሕጅ ይኸይድ ሓቂ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ኣየር ከይተረፈ ኸማን ይጸሪ እዩ لكع كمودم ماني أتنبعت نسحن كله ناي نفس رسحت تيجبره رسحت نفسي حاسيبو يسريو زناب زي ولا مدري كم تنكت نبعت نسح زي ولا نفسون بحاتي أتهز جبرتها فرا كيتهب زنقات أتي حاول بحد لنا بحاتي أسي فرا كيتهب تهز غونتها زنقات أتي زت تحزتها مبال يردونا مالك سلاسي كن فرا يزقب أنا فرا كن عصر يزقب أنا فرا كوانسي بمتى كانوا مصن خلينا بنسحة معاس لومي بمنبع لومي بمصام لومي بمصلاي لومي بمسجد لومي بمصوات مالتي እግዚአብሔር አምላክ ነዚህ ይብቃና ስለዚህ ክረምት መጸ ዝናብ አለ ደየለን ከመባል ጥራይ ቃል የእግዚአብሔር አምላክ ሰሚዕ ደ ሰማዕኩም መባል ካኒ ንወስኸላ ማለት ይሓደለና ዝሁሉ ዓመታት ክንሐልፍን ከለና እንታይ እንዳበልና ሓሊፍና ሎምስ ክረምት የለን ሎምስ አዝመራ የለን እንዳበልና ሓሊፍና ሐቂ ሎም እንታይ ንወስኸሉ ቃል የእግዚአብሔር አምላክ ሰሚዕ ደ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልበይ ተዘሪዶ እንዳበልና ንወስኸሉ ማለት ክብሪ ንስሙ ይኹን እቲ ናይ መውዳታት ሃዘይነጥና ንሪኦ ድማኒ ክረምቲ ክመጽእ እንከሎ እንመሃሮ ከነስተውሎ ዝግባአና ብዛዕባ ሞትን ተስፋ ትንሣኤ ሙታንን ምክንያቱ ኣብ ክረምቲ እኽሊ ክትመውትን ከላን ኣዝያ በዚሓ ክትፈርን ከላኻ ስለ ንርኢ ኣይገርምን ኣብ ክረምቲ ንሪኦ እንታይ እኽሊ ክትመውትን ከላ ኣብ መሬት ክትቅበርን ከላ እሞኒ ኣብዚሓ ክትፈሪ ከላኻ እንመሃሮ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ህያው ምስጢር ካብ ክረምቲ እንርድኦ እምበኣረ
ክርስቶስ ኣምላኽና ዝመሃሮ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10:24 እንታይ ኢሉ ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንተዘይሞተሲ እንታይ ትኸውን በይናያ ትተርፍ። እንተ ደኣኒ ኣብ ምድሪ ወዲቓ ሞይታ ግን እንታይ ትኸውን ብዙሕ ፍርያት ትፈሪ። ብሓደ ኣለና ብዙሕ ፍርያት ትፈሪ። እዚ ቃል እዚ ክነግር እንከሎ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ይዛረብ ነይሩ። ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ኣነ እንተኸድኩ ይሕሸኩም እንዳበለ ንሃዋርያት ክምህሮም እንከሎ እዚ ቃል ዘምፅእዎ ንሱ ምእንታና ኣብ ዝተሰቕለሉ ድማኒ ብዙሓት ክርስቲያን እንታይ ኮይንና ፈሪና። ክርስቶስ ሓደ ነይሩ ሓቂ ብዙሓት ክርስቲያን ድማ ፈሪና። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ስለዚ እቶም ብዙሓት ክርስቲያን ዝፈረና ድማኒ ንሓጢኣት ምስ እንመውት ንዓለም ምስ እንመውት ብዙሕ ፍረ ድፈርዩ ክርስቲያን ንኸውን ማለት እዩ። ብሓደ ኣለና። ስለዚ ነዚ ኣረጊት ሰብነትና ቀንጢጥና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቀሪብና ቀጻሊ ብንስሓ ከነሐድሶ ከሎናሲ ብዙሕ ፍረ ዝፈርዩ ክርስቲያን ንኸውን። ብዙሕ ፍረ ዘምፅኡ ክርስቲያን እንዳኾንና ንመጽእ። ነዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሎም መዓልቲ ዝተነበ መልእክቲ ቀዳማይ መልእክቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 36 ንድሓር ዘሎ ሓደ ቃል ተዛሪብና ነይሩ። ኣተዓሻ እቲ እትዘርኦ እንተዘይሞተ ህይወት ኣይረክብን ኢልና። ኣነ ነስኹምን ድማ እቲ እንዘርኦ ኣብ ውሽጥና እንተዘይሞተ ወይ ድማ ንሕና ነቲ ዘርኢ እንተዘይሞተናስ እንታይ ኣይረክብኒ ህይወት ኣይረክብን። ስለዚ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ተስፋ ጌርና ክንነብር እንተደኣ ኮይና ኣቐዲምና ክንቀትሎ ዝግባአና ኣለና ማለት እዩ። ኣቐዲምና ከነሙቶ ዝግባአና ኣሎና ማለት እዩ። ንሱ ድማኒ እንተ ደኣኒ ብትንሣኤ ሙታን ተስፋ ንገብር ኮይና ሓረስታይ ነቲ ዘርኢ ናብ ምንታይ ዝድርብዮ ናብ ጭቃ ይድርብዮ የልና ሓቂ ወይ ናብ መሬት ይድርብዮ። እቲ መሬትካ ነቲ ዘርኢ እንታይ ይገብሮ ይውሕጦ። እቲ ዘርኢ ምስ ተቐብረ ናይ ሞት ምሳሌ እዩ። ድሕሪኡ እቲ ዘርኢ እንታይ ይኸውን ብዙሕ ፍረ ይፈሪ። ሓደ ክርስቲያን ድማኒ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ኣሚኑ ኣብ እግዚኣብሔር ተወኪሉ ንእግዚኣብሔር ተማሕፂኑ ጸይሙ ጸልዩ ተነሲሑ ቆሪቡ እንተ ደኣ ካብዚ ምድሪ እዚ ተፈልዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ። ኣብነት እንተይልና ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣቡነ ኣረጋዊ ኩሎም ንጽውዖም ቅዱሳን ብዙሕ ዝፈርዩ ኣቦታት እዮም። ንኣብነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሳቀይዎን ከለዎስ ብዙሓት ክርስቲያን እንታይ እናገበሩ ይመፁ ነይሮም እንዳኣመኑ ይመፁ ነይሮም። ስለምንታይ እንተይልና ቅዱስ ጊዮርጊስ ንሓጢኣትን ንዓለምን ስለ ዝሞተ። ስለዚ ከምቲ ሓንቲ ዘርኢ ምስ መተት ብዙሕ ፍረ እትፈሪ ከምኡ ድማ ንክርስቲያን ንሓጢኣት ክንመውትን ከለና ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ቅርባት ኮይና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንመጽእን ከለና ብዙሕ ፍረይና እንፈሪ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ዘማራይ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙር መበል 85 ወይ ድማ 84 ብግእዝ ሓቂ ወዲ ሰብ ካብ ምድሪ ክትበቁል እያ ጽድቂ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ እንታይ ክትገብር እያ ክትጠመት እያ ኢለና። ሓቂ መን እዩ? ክርስቶስ በዓል ሓቂ። እንተና ናብ ክርስቶስ እንነብር አሊና ኮይና ብእግዚአብሔር ኣምላክ እንመላለስ አሊና ኮይና ምሳና ምን ኣሎ? ክርስቶስ ኣሎ። ሓቀኛታት ኮይና ኣለና። ሓቅነት ደቂ ሰባት ሓቂ ስለ ተዛረብና ጥራይ ኣይኮነን ሓቂ ደብለና ሓቂ ዘብለና ንክርስቶስ ብምልባስና እዩ። ነቲ ሓቂ እንተራ ዘይሒዝናዮስ ብናይ መለክዒ ሓቀኛታት ክንከውን ኣለኹም ዶ ምሳይ? ብናይ መለክዒ ኣብ ሓቂ ለና ክንብል ነዚ እምበኣረ ንክርስቶስ ምልባስ ዘልየና ሽዑ ሓቂ ብሓቂ ክንመላለስን ብሓቂ ክንነብርን ከለናሲ ጽድቂ ካብ ምንታይ ትጥምት? ካብ ሰማይ ትጥምት። ንመን ትጥምት? ነቶም ሓቀኛታት ሰባት ብሓደ ኣለና። ሽዑ እቶም ሓቀኛታት ሰባት ድማኒ ንትንሣኤ ዘሙታን ድልዋት ይኾን። ምክንያቱ እቶም ብሓቂ ዝመላለሱ ዝነበሩ ንዑ ብሩኻት ናይ ኣቦይ ብየማነይ ቁሙ ተባሂሎም ንእግዚአብሔር ኣምላክ እናመስገኑ ዝነብሩ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ ጠቕስና ጌርና ትምህርትና ክንዛዘም ኢና። ንሱ ድማኒ ኣቦና ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃዋርያዊ ተባሂሉ ዝተፀውዕ ኣቦ ዝተዛረባ ቃል እያ። እሱ ድማ እንታይ ዝብል ድሕሪ ትንሣኤ ክርስቶስ ሞት ንኣማኒ ዘፍርህ ኣይኮነን ይልና። ብሓደ ኣለና። ድሕሪ ትንሣኤ ክርስቶስ ሞት ንኣማኒ እንታይ ዝገብር ኣይኮነን? ዘፍርህ ኣይኮነን። ዘፍርህ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን። ተስፋ ኣለና። ሽዑ ቅጽል ኣቢሉ እንታይ ኢሉ? ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ክረምቲ ዝዝራእ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ዝብስብስ ግናኸ ዘይጠፍእ ንሕና እውን ንግዚኡ ኣብ መቐበር ዳ ንቕበር እምበር ንሓዋሩ እንታይ ንገብርን ኢና? ኣይንጠፍእን ኢና። ብክብሪ ድማ እንታይ ክንገብር ኢና? ክንትንስኢና ብምባል ነግረና። ክብሪ ንስሙ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላክና። ምክንያቱ እዚ ንትንስኦ ትንሣኤ ተራ ትንሣኤ ኣይኮነን። ዘርኢ እኳ ኣብ ምድሪ ተዘሪኡ ዝፈሪ ኣነ ነስኹም እንግዳ ምናልባት ንግዚኡ ኣብዚ ምድሪ ብጽድቂ ቅድስና እንተራ ተመላለስና ንግዚኡ ስጋና ኣብ መሬት ክብስብስ ይኽእል ይኸውን እዩ። ኣብ መሬት ተቐቢርና ድማ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ?
ሓጽ ምስጋና ክብስብስ ክእል ይኸውን ምግሃር ክርስቶስ ኣምላኽና ዳግማይ ምጽኣት ምስ ኮነ ግን እቲ ብተስፋ እንጽበዮ ክብሪ ሽንላበሰ ግዜ ይሽዑ እዩ እሞኒ ድሕሪ ምትንሳእ ክርስቶስ ኣምላኽና ድሕሪ ደጊም ሞት እንታይ ዘፍርህ ኣይኮነን ንክርስቲያን ዘፍርህ ኣይኮነን ከም ዝበለና ዝቅዱስ ሃቦ እዚ ከይፈራህና ክንነብር ዘኽእለና ግዜ እሞኒ ክረምቲ መፀ ክንዝክሮ ዝግባአና ከም ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ክንደጋግሞ ዝግባአና ቃል እንታይ እንተዳ ኢልና ተስፋ ክርስቲያን እዩ ንሱ ድማኒ እቲ ዝዓበየ ተስፋ ናይ ክርስትና እንታይ ትንሳኤ ሙታን እዩ እስከብ ሓደ ንበሎ እቲ ዝዓበየ ተስፋ ክርስትና ትንሳኤ ሙታን እዩ ትንሳኤ ሙታን እዩ ምክንያቱ ኣነ ነስኹምን ንትንሳኤ ሙታን ኢና ንፀውም እንፅዕር እንደክም ምእንቲ ሽዑ ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ ምስ ክርስቶስ ኣምላኽና ክንትንሲ ካልኣይ ኣይኮነን ሓቂ ስለዚ ንሱ ካብ ኮነ ሎሚ እንተዘይደኺመስ እንታይ ኢሉ ተሓረስታይ ኣብ ቀውዒ እንታይ ክእክብ ኢለ ኢሉ ሓቂ ሎሚ ክረምቲ እንከሎ ዘመነ ግሽነትና እንከሎ ድማኒ ኣነ ነስኹምን ንፅዓር እሞኒ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣየስተሓፍርን ከምቲ بسم ጻዕዳ ዝቕበል ዓስብ ጻዕዳ ዝቕበል بسم ነቢ ዝቕበል ድማኒ ዓስብ ነቢ ዝቕበል ኣነ ነስኹምን ድማኒ ዓስብና ካብ እግዚኣብሔር ከቶ ኣይንስእን ኢና እሞኒ እግዚኣብሔር ኣምላክ በዚ ዘመን ዘቢሉ ውሽጥና ክንምርምርን ክንፍትሽን ዝሃበና ግዜ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ግራት ልብና ሓሪስና ብንብዓት ንስሓ ኣፍሲስና ድማኒ ብትዕግስ ጸሊና ንእግዚኣብሔር ከነስምሮ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ሰማዕኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ትገብሮ ጸሎትን ምህላን ጽኒል ስማዕኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክብሩ ሓያል አሜን